दुनिया प्रभु जीशुख्रीष्ट को नहीं अनेक विवाद रही अच्छे। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट कहीं कहीं धर्मगुरु आउ कहीं कहीं प्रभु बोली मानती आउ कहीं कहीं जीशु अस्तित्व को मध्य स्वीकार करते नहीं। आ भावती जीशु जने काल्पनिक व्यक्ति अटंती आ जीशु को काल्पनिक बोली विश्वास करती किंतु सत्य केवे लुचि रहे ना। सत्य दिन दिने सामना खसी थाए। आ जीशु को जमाना न मानती न मानिबार अनेक थियोरी रही अच्छे। आदर केतोटी थियोरी को आम माने आज डिस्कसन करिबा। तबे प्रिय बंधुगण प्रथम थियोरी होची सोन थियोरी। सोन थियोरी अनुसार जीशु मरी नथिले आ जीशु न मरिकी मात्र बेहोश हो जाइथिले आ तांको कबर भितर रखा जाइथिला आ तांकर पुनरुत्थान ही नथिला आ बेहोश हो जाइथिले तांको कबर भितर रखा गला आ सेठु से बाहर की निजको निजे प्रकाश करथिले जे देखो पुनरुत्थान हिच बोली ये जे सोन थियोरी। आउ केते कसंती इहमादिया मुसलमान माने समान मत विश्वास करती जे जीशु कौन सी रूप मरी नथिले। तांकर कुरान रे लिखा हो जीशु क्रूस रे मरी नथिले आ जीशुଙ୍କର मृत्यु समय जीशु इंडिया आसी श्रीनगर रे थिले आ श्रीनगर एक जीशुଙ୍କ नाम एक धार्मिक स्थल मध्य रही अछि आ सेठी जीशु आसिक लुचि थिले आ से कोन करे जम्मू काश्मीर रे थिया बेले तांकर मृत्यु हितला। एमिति एह मध्य मुसलमान माने विश्वास करते। आ गोटे थियोरी अछि इम्पर्सनेशन थियोरी। इम्पर्सनेशन थियोरी अर्थ होची बेश बदलाई अन्य व्यक्ति परि देखा जिबा बा अन्यर कॉपी करिबा आपण जहा भी कहि परिबे। आ एई थियोरी अनुसार जीशु केबे हेले क्रूसर मरि नथिले आ तांकर पुनरुत्थान मध्य होई नथिला। एई इम्पर्सनेशन थियोरी अनुसार जीशु क्रूसर चढ़िबा समय निज परि देखा जाउतबा अन्य जन को क्रूसर चढ़ाई देथिले आ सेठारो पलायन करथिले। ये होची गुटे प्रकार थियोरी। आ तृतीय प्रकार थियोरी होची थेफ्ट थियोरी। थेफ्ट थियोरी अर्थ होची जीशु मरिया परे राताराती तांको शरीर को कबररू चोरी करी निया जाइथिला। आ एई थियोरी रे लोक माने विश्वास करंती जे जेतबे जीशु मृत्युवरण कले तांको शरीर कबर भितर रखा गला सेतबे तांकर शिष्य मान आसी एही कबररू जीशुଙ୍କର शरीर को चोरी करी नि जाइथिले आ घोषणा कले जे जीशु मृत्युरू पुनरुत्थित हेई जंदी बोली आ जाकी आज मध्य रही अछि। आ एई थियोरी विषय रे बाइबल मते लिखा जाय जेतबे प्रहरी माने प्रहरा दउतले आ सेतबे जीशुଙ୍କର पुनरुत्थान समय रे स्वर्गर जन दूत आसिले से पत्थर खंड को ऊपर गड़े देकी तापर बसिले आ प्रहरी माने मृतवत हेले आ से माने जतबे जाईकी जाजक महाजाजक मान को जतबे कहउजंती फारसी मान कहउजंती सेतबे से मान कहले जे जाओ तुमे घोषणा करो जे आमे सुइथवा समय रे तांको शिष्य मान आसी तांको शरीर को चोरी करिके नै गले। ये जे सही थियोरी थेफ्ट थियोरी। आउ आही पड़ी आहुरी अनेक थियोरी गुड़िक रही अछि। आ पुनरुत्थान सबठारु चमत्कार अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान चमत्कार कहीं कारण जीशु ही एकमात्र व्यक्ति जी की मृत्यु पुनर्जीवित होते। जदि आम देखा प्रथम करंथिय 15 पर्व 4 पद एपरि लिखा जाए। प्रथम करंथिय 15 पर्व 3 पद और 4 पद ये लिखा अच्छी कारण जो जो शिक्षा मु पाई से यही प्रधान शिक्षा तो मान को प्रदान करथिले तथा जीसु ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आमान को पाप निमंते मृत्यु भोग कले 4 समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस उत्थित हेले। तिमोथी केलर से घोषणा करथिले जे जदि जीशु मृत मान मध्य जीवित होई अछंती तेबे आमक ए कथा को विश्वास करिया को पड़िबो। जदि से उत्थित होई नांती तेबे अविश्वास करा जाई पारे किंतु जदि मृत्यु से पुनरुत्थित होइचंती
ତେବେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 3 ପଦ ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ, ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ସେ ପ୍ରମାଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା 3ଟି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଥିବା 4 ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଖିବା, 4ଟି ସୁସମାଚାର ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ, ଯଦି 4 ସୁସମାଚାର ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 66 ରୁ 70 ଏଡି ମଧ୍ୟରେ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 85 ରୁ 90 ଏଡି ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 90 ରୁ 95 ଏଡି ମଧ୍ୟରେ। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲେଖା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନଙ୍କ ଲେଖା, ଯୋହନଙ୍କ ପତ୍ର ଯୋହନ 1:1ରେ ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:1, ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରୁ ଯେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ। ଏଠାରେ ଯୋହନ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ। ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯୋହନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁର 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ପରର ଲେଖା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ, ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଲେଖା। ଦେଖିବା କେତେଜଣ ଐତିହାସିକ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରୋମ୍ 95 ରୁ 96 ଏଡି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ନିଜର ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ସେଣ୍ଟ ଇଗ୍ନେସିୟସ୍ ଏହି ଐତିହାସିକ ଜଣକ 107 ରୁ 115 ଏଡି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇବା ବାଲା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 110 ଏଡିରେ ଏକ ଲେଟରରେ କନଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଜଷ୍ଟିନ୍ ମାର୍ଟିୟାର, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ଆପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ 150 ଏଡିରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟର ସତ୍ୟ ହେବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ। ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଖାଲି କବର। ଖାଲି କବର, ଯଦି ଆମେ ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବର 5 ପଦ ଦେଖିବା, ଏଠି ବହି ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ଅଧମୁଖ ହୁଅନ୍ତେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବିତଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁଅଛ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଯାଜକମାନେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା କୁହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କୁହେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ କୁହ, ଆମେମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ଆଉ ସେଇଠି ପିତର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୂନ୍ୟ କବର ଆଜି ବି ରହିଛି।
आउ जदि आप देखा चाहते से शून्य कबर पूरा देखा चाहते निज आखिरे तबे मो चैनल भितर जातु वीडियो अच्छी प्रभु जीशुख्रीष्टर शून्य कबर आपन निजे से देखिपारे। आज मत से कबर रही अच्छे और प्रमाणित हुए जे प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु पुनर्जीवित होती। समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार।